अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन ग्रामी, चीन आपे से बाहर हो गया। चीन ने दुनिया के आखिरी कोने तक मार करने वाले मिसाइल चला दिए और पाकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया। भारतीय मीडिया की चीखें शुरू हो गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीन आपे से बाहर हो गया। चीन ने अमेरिका, भारत और अपने दुश्मनों की ईंट से ईंट बचा दी। चीन ने ऐसे मिसाइल तजर्बा कर दिया कि भारत की चीखें निकल गईं और पाकिस्तान को भी देने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा चीन ने कहा है कि उन्होंने एक बैनुल बर्राज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का बैनुल अक़वामी समंदरी हदूद में तजर्बा किया है, जिसके बाद जापान समेत दीगर ममालिक ने इस पर एहतजाज किया है। चीन का कहना है कि ये एक मामूल का तजर्बा था, जिसका मकसद किसी दूसरे मुल्क को टारगेट करना नहीं था। चीनी ज़राए इब्लाग ने यह दावा किया कि यह तजर्बा करने से कबल मुतल्लिका ममालिक को मुतनब्बे किया गया था कि यह तजर्बा करने से कबल मुतल्लिका ममालिक को मज़ीद मुतनब्बे किया गया है। ताहम जापान की जानिब से कहा जा रहा है कि इसे मिसाइल तजर्बे के बारे में पहले से कोई इतला नहीं दी गई। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इस नौयत की शिकायत की है। चीनी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक मामूल का तजर्बा सालाना फ़ौजी मशक़ों का हिस्सा था और बैलिस्टिक मिसाइल मुतक़्क़े तौर पर समंदरी इलाके में जा गिरा। अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि यह कौन सी किस्म का बैनुल बर्राज़मी मिसाइल था और ये किस रास्ते से होता हुआ बहरुल काहिल में जा गिरा। चीन ने इस तजर्बे का ऐलान करात करते हुए कहा है कि तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल मकामी वक्त के मुताबिक सुबह के टाइम फायर किए गए। उसमें डमी वार हेड नस्ब था और ये मिसाइल पहले से तयशुदा मकाम पर जा गिरा। इस मकाम के बारे में कहा जा रहा है कि यह बहरुल काहिल है। चीन की जानिब से किया गया यह हालिया तजर्बा पूरे इंडो पैसिफिक खित्ते में बढ़ते तनाव का अंदिया है, जबकि तजज़ियाकारों का कहना है कि ये चीन की लॉन्ग रेंज जौहरी सलाहियतों में इजाफे का मसर है। वाज़ेह रहे कि आलमी तौर पर चीन जौहरी हथियार ले जाने वाले मिसाइलों का तजर्बा मकामी सतह पर करता है और इससे कबल एक बैनुल बर्राज़मी मिसाइल का तजर्बा शंगियांग के तुकला मून सहरा में किया था। ख्याल किया जाता है कि सन 1980 के बाद पहली बार चीन ने बैनुल अक़वामी समंदरी हदूद में बैनुल बर्राज़मी मिसाइल का तजर्बा किया है। इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में जौहरी हथियार के माहिर अल-कुन्नकत पांडे ने इस पर लिखा है कि अगर मैं कुछ भूल नहीं रहा तो मेरे ख्याल में बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि चीन की जानिब से मामूल की सालाना मशक़ का हिस्सा करार देना काफ़ी अजीब है, क्योंकि वह मामूल के मुताबिक सालाना इस तरह की चीज़ नहीं करते। दूसरी जानिब जापान की हुकूमत ने बुध के रोज़ बयान जारी किया है कि चीन ने इस तजर्बे से कबल उसे पेशगी इतला नहीं दी। हुकूमत के तर्जुमान पोशीमा ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि चीन की जानिब से पेशगी इतला नहीं दी गई। इससे कबल जापान की वज़ारत दिफ़ा ने कहा था इसके चंद बहरी जहाज़ों को नुकसान भी पहुँचा है। जापानी वज़ारत दिफ़ा का हवाला देते हुए मकामी न्यूज़ चैनल NHK ने ख़बर दी है कि जापान चीनी फ़ौज की नकलो हरकत के बारे में मालूमात इकट्ठा करने, तज्ज़िया करने का अमल जारी रखेंगे और हर मुमकिन हिफाजत तदबीर करेंगे। चीन ने यह तजर्बा क्यों किया है? माजी में चीन ने ऐसा तजर्बा मई 1980 में किया था, जब एक बैनुल बर्राज़मी मिसाइल 9070 किलोमीटर का फासला तय करते हुए बहरुल काहिल में जा गिरा था। इस तजर्बे के बाद चीन के 18 बहरी जहाज़ भी मशक़ का हिस्सा थे और इसे चीन की सबसे बड़ी बहरी मशक़ों में से एक माना जाता है। सिंगापुर में लेक्वाइन पी स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में रिसर्च फेलो ड्रू थॉमसन ने एक्स पर लिखा है कि वक्त सब कुछ है। उन्होंने लिखा है कि चीन ने दावा किया है कि इस तजर्बे का मकसद किसी मुल्क को निशाना बनाना नहीं था, लेकिन चीन और जापान के दरमियान तनाव के अलावा चीन की फ़िलिपाइन के साथ ताइवान से चपकलिश चल रही है। उन्होंने लिखा है कि तजर्बा इसके एक ताकतवर सिग्नल है जिसका मकसद सबको डराना है। जॉर्ज री अमेरिकी दिफाई तजज़ियाकार हैं। इनका कहना है कि चीन इस तजर्बा अमेरिका को पैगाम देने के लिए कर सकता है। वाज़ेह है कि अमेरिका और चीन के माबैन बाहमी तल्लुकात गुज़श्ता एक साल में बेहतर हुए हैं, ताहम खित्ते में चीन की अपनी असर रसूख को वसअत देने की कोशिशों की वजह से
تناؤ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ خطے میں اس تناؤ کی ایک وجہ چین اور فلپائن کے بحری جہازوں کے درمیان متنازع پانیوں میں ٹکراؤ کے واقعات ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ ماہ اس وقت لڑاکا طیاروں کو فضا میں بھیجا تھا جب اس نے چین کے جاسوس طیارے پر فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا تھا اور اسے ناقابل قبول حرکت قرار دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ چین کی جانب سے تائیوان پر دعوے خطے میں تناؤ کی ایک اور وجہ ہیں۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے بدھ کے روز کہا تھا کہ چین شدت سے میزائل دفاعیں اور دیگر مشقیں منعقد کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ 23 چینی عسکری طیارے بھی تائیوان کے گرد طویل فاصلے کی مشقوں میں مصروف دکھائی دیے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ چین معمول میں بحری جہاز اور لڑاکا طیارے تائیوان کے پانیوں اور فضائی حدود میں بھیجتا رہا ہے، جسے تجزیہ کار گرے زون وارفیئر کی حکمت عملی کا نام دیتے ہیں، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ حریف ایسی تیر اندازی کو معمول سمجھنے لگے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ سال جولائی میں چین نے تائیوان کو اسلحے کی فروخت کے عدم میں امریکہ سے جوہری اسلحے سے متعلق مذاکرات معطل کر دیے تھے۔ گزشتہ سال شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کا تخمینہ ہے کہ چین کے پاس 500 سے زیادہ فعال جوہری وار ہیڈز موجود ہیں، جن میں سے 350 بین البراعظمی میزائل میں ICBM ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ چین کے پاس موجودہ وار ہیڈز کی تعداد 2030 تک 1000 ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور روس دونوں کے پاس 5,000 وار ہیڈز ہیں۔ اسلام آباد کی یونیورسٹی میں ایرو اسپیس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سربراہ ڈاکٹر عادل سلطان نے BBC کو بتایا ہے کہ ICBM ایسے میزائل ہوتے ہیں جن کی رینج بین البراعظمی ہوتی ہے، لیکن یہ صلاحیت کا اظہار ہوتے ہیں اور چین اس میزائل پر متعدد وار ہیڈز بھیجنے کی امریکہ تک جوہری حملہ کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق دنیا میں معاشی اور دفاعی طور پر مضبوط ممالک کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ان کی رائے میں شمالی کوریا اپنی اس صلاحیت سے امریکہ کے مذاکرات کی میز بنانا چاہتا ہے اور اس سے آگے وہ نہیں بڑھنے کا سوچ رہا۔ پاکستان کے پاس ایسے میزائل ٹیکنالوجی ہے جو اسلام آباد کا موقف ہے کہ اس کا ہدف صرف انڈیا ہے اور اس سے بڑھ کر طویل رینج کی میزائل ٹیکنالوجی میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ان کے مطابق انڈیا اپنے حریف چین کو کہتا ہے، مگر ساتھ ہی دعویٰ بھی کرتا ہے کہ اس کے میزائل کی رینج 10,000 کلومیٹر تک بنتی ہے، جبکہ چین کے لیے اسے اتنے طویل رینج کی میزائل کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جنرل نے BBC کو بتایا ہے کہ چین کے اس میزائل ضربے کے عالمی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق اس میزائل کی رینج امریکہ کی سرزمین تک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چین یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر امریکہ نے اس کے محاصرے کی کوششوں کو ترک نہ کیا اور اس کے خلاف اتحاد بنائے اور خطرات پیدا کیے، چین کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی صلاحیت موجود نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین اب پاکستان کو ایسے ہتھیار دینے کے لیے فیصلہ کرنے والا ہے۔ پاکستان کو 5,000 سے زیادہ میزائل بنانے کا بھی فیصلہ کر چکا ہے اور پاکستان کو ایسے میزائل دے گا جو ہائپر سونک بھی ہوں گے اور خطرناک بھی ہوں گے۔